Hemi tutorial start ma hian masaberin helai te hian kalila chon helai te hian chon reset all tools ti te kan click don ne kan tool so a value ho zong a default lang na in reset vek nga chon adot le chon thil poi model hemi tutorial bi ka tan chon windows hian kalila headline gradient ti te hian CC 2020 chung lama chon helai legacy gradient ti te hi alang don me lo ta chuang chon committee lang tur ta chon helai te hi tiang helai e te kan click don nia chon close on chon thil pakhat le chu zoom dan hi chi sang sang om ve ta chon helai mi te hi ani mai ta he tian zoom the a chuan ki lai tong te poken apo kol vel the a chon adot le chon z keyboard z te kam metla chon I mouse ka left side ai drag chon atenga chon dinglama chon lian chon space bar khan kutle malo langa chon tian ati kol bok theita chon adot le chu keyboard khan control plus le control minus le control 0 khan a default size aron da ton tani tang headlight te hian quick selection tool ti te kan langa chuan zoom lian lo kang a bela hi kan select du photta chuan helai te hi thil pathum oma plus le minus om hi plus a hen du le da top ta la chuan select popang chuan heng te hi pai angai awangin minus la nga chuan tian minus le plus om je chu kimi kan du lo plus bel le pai ani mai chuan henglai ti pop pai angai ta henglai ti pop pai angai ta pai de lek lemin zoom lian de le tila chuan henglai atlang vel te dikem ti kha check ve ka thata ni chu lai ti pos out lem minus cái tiếng giống là tiếng Ai lo tan chọn lấy mình hát sao vậy đó lấy mấy thế à mấy rồi số lúc đó em bị thế hi select về hi at thata này bet lệ phải anh mấy ta chọn khi thế khi a selection hi kan nei to ta to na chọn he lại hiền kan kal chọn he lại hiền gradient ti te a khian kan click popanga chọn he lai ate hen arrow de lek om na lai ate son kan lu tonga nisina legacy gradient ti lo om thar kha kan click khong zawanga legacy gradient chung hen tam tak lo om le ta chung jinga chon kan man tur bi ka te hi metals ti te hi ni ta hei hong zaw leila chon hei panga lo om bik ta hei te kan mang don ta ni chu chon ten click zau la chon hey a angle de ki atlak thei ta ke ni chon 180 kan mang don ta hemi bi ka chon chumi chungpo chon tian ala drag kol thei ta I dun la ya khan koi la nge kan dang ti vel ka ti vel kian kan du ta chon hi thir hi I click don ne bending vel aveng ve thina thir te yan chon okay hemi kan zo to chon abel chu kan nei to ta hi gradient fill 1 ti te kan bela chu ani meta bel bi ka achina la tel lo ta chon dule shade all sam turin hei te double click ila kilai te kian bel ke bel shade all sam man chon an next step a chon background a hen om le la click le zeu la vai kat chon quick selection ka ila lenga quick selection tool le kan la lenga tuna ve thung chon achina te hi a ran pain kan select le don ta ni chu kan select lenga cắt tít trong á cột tiền ở phía thiang đều lek to plus le minus vel ở sẽ là tiếng Ai lo đều lek tan chọn thil select hit har sa vetrin ta uluk den kan select don he plus le minus ani ka minus ai om chon he up pai ze langa chon plus ai om chon a bel ze lang ka ti te khan
wang son kan thil ma mo lai te kha uluk to kin kan tianga chuan khi mi kan select fel file zo to chuan tlet claim kan select fel file zo to chuan gradient he a in select lai reng khian gradient ta te hin kan lut lenga chuan nisna kan thlan bok te kha kan thlang leng hemi tho bok te hi chuan ma se khi a hit vak lo khi mi khi chu wang chuan a angle te poi kan thla kwal ve deuh lek thiam ngai mai thei ta a chuan chu ba ka a scale te po hi angle khi tivel tivel te khi ni chin te se chuan a scale te po hi kan do chuan kan ti claim deuh lek the an lo pon kan ti zau deuh lek the bok ta kan thu thun ne ta khi tivel khi ti chin teng di thar leila chuan okay hei po hi hei te hi double click le la i du le a chin hei bel ne chon hei chin an hei before le after hei mitlem nia ti before after and zeu man khi ni mei ta pase khi lai khen thil fu lo de lo om ta a chin big te hi tian select pop la chon hei helai normal line ti lai te hi lighten an lo pon screen hi hit jok mai thia hemi thalak bi ka chuan thalaka zero zel na don ta screen hi da taila tlemina ang de lek zokin ka ria a beler kichu ang sa hrim ta I nothing a blend mode ka normal tanga screen na kan thlak angai kan tini chon hemi a chin hi chu adum over version lo ta hemi bel ang em hi chuan chu wang chon nia am de lek zok thena turin kan screen a kan da chin ta ni chu chuan okay chuan thil siam that ngai ta chu hela hian a ang lo deuh ta chu uluk deuh kan en chuan so a selection te so a fel file lo em ta chu wang chon solai te so kan shruk file ngai don ta ni chu chumi ti tur chon a bel atang hen tran taila hei bel ani kha bel a hei ni omanga chuan a layer mask ka te hian headline ni lo hian headline a zok ten kan omanga chon solai chon helai kan brush tool hi kan langa chuan hei te adum ani ngai ta ni chu engting nge duma kan da ang kan ti ni chuan hei achung te hi helai mi zok te hi default da na ne chon hei thak thleng na hei avar le dum ania kan du chu adum hi amasa zoka omton ta ni chu chuan bracket key left le right ka brush hi ti len na le ti tet na ni mai ta lo pon hei helai kan kal chuan hei a size om hi hei ti tet na ne ti len na pase kita han kal sek khi anin om ve thin ta chu wang chuan bracket key left le right kan ati ten ti lian thei ta chuan lai te kan note no re nan kan mang don tin an chu thil dum chon an note re don ta chu wang chuan atlang te khi kan note re de le kang bel mong chu klemin zok se mu nam zok don ta chuan achung lampang te poi helai atlang kir lutuk te khi kan note re lokang ti te khian chuan chu tiang bokin a chhina a po hian a mask ka hen kan omnga heta ni loin heta hen kan omnga chuan chu tiang bokin songlai akir vel lai te sa kan note re trend de flag don ta ni chu chuan tian lo note re pal ta la hei te hi thak thleng la rong vara I thak nga chon rong var chon ala lut le ve kang rong var chon ala luta rong dum chon an not reng mo rong dum chon tian an not renga avar chon ala lut leng ti khan do huna ti sol em mom thailo ni chu andum le var khan an thak thleng sak nga ki khin in ta set tuna ki chona ang ve de lek to ta ni chu chuan next a chuan entirnan hetlai hian bela te chon thil eng mo te hian chu ve thin ta chuwang kon kha ting kha kan chu ve do ni chon text hi la taila horizontal type text te hi ta hian ka click anga hi adum ni se helai te hi
he lai adum hi kan select nga chon kan okay nga chon kilai te khen tinan ke chon he lai te hi tik te hi okay tinan ne chon chu min nu chon he mi khimia te in ziak bul ki chu a ang lo de lek ta chu wang chon he kan bel ti hi he lai a ti in ziak te nong ma ni chon om ve kher lo ani chon windows en kala character ti te kan I click nga kimi te ki lo in hong chuan I a font sa te po ki kan thak thei ta en ti nan fonts liang tha de lek mang tai la king te kan mang chen ki du kham man thei chuan a size po ki he lai 12 points ti te ki kan du le 16 vel kan da chinga ki khini te se chuan bel ain zian lai te he lai de lek hen te lo du tai la ki lai he lai chungom mi a chung ber te ki kan select nga chon bel a hen kan om nga chon du in kan move ko lang he lai te hen da lo kang ki te ringot ki chon ala ang chi lo ta nge thil chut khala ang chi lo ta chu wang chon he lai effects a hen he lai te hi kan lut thla nga chon bevel and emboss ti at hen lutila chon chu lai te chon he lai te hi style te hi inner bevel kan tia chuan a technique hi smooth ta nge a ti sol tak tak om lo ki chu du man du thu me chuan adapt te po ki chi sang e volum chiang de en chu la kan du ang tok khan ani me engma ti sol tak tak om thaila kha chuan helai anwai lampang a he kan en chuan I highlight mode ti le shadow mode om pa kimi asoi tum chu khilai kan bel ti in zia ka ki ain zoom la kang ki a thim deuh le a eng deuh le kom ta highlight mode ti chu a eng ho soi na khini me ta chuan a shadow mode ki chu a thim ho soi na khini le me ta thim ki chu ki a lang fonts thim ni wang hrim in om zia te chem nei lo ma se a eng te khi eng vak lo ngei du eng deuh lek tin ang lo ko nei chu 70 kilai vel hinga dang okay chun helai te hen thil poi mo deuh mai chu kan be lai om lai hian a feel ti te hi zero da dei don ya ki a thil dum te kha aron lang lu tuk to lo ta ka tiang de le kan thil I chut kai kha ang em don ta ni chu ki khin ta se anin ta ka chuan hi before after en ta kan tutorial pa ngai ka chon ti hian I kan du to kan ni chuan ki a that thokat to view ta moi em ta before le after amai ro chu hey I atle ma lam modify lam mo nom de lek te kan du mai the ta chuan ti chin zel lok teng lo shrewe du shrim kan nom takin headlight plus te hi new layer siam na nia ki layer 1 new layer ni ke ki lai te ken thil kan chuang ten chona khuvut vut mai thei ta chuwang chuan he la hen kal te la brush tool hila te la chuan brush var kan langa adum ni lo var mo so te so chon hela hin a float te hi ni am dewin zat nge ki tiang bor 11 vel hin chin te se chon ka tilian de lek nga brush ti tet ti len chu bracket ki ni kha chon khilai te khian thil kan tilian a khuve de lek ani me hum je chu chon khu po hi helai tang te poina ron khu chuak mai thei ta tiang de lek te po kha lai tang te poin klem ron khu chuak mai thei ta thang te kha ti chin mai mai tang chuan index le chuan a ton vel le engemaw hi a eng hle hlui lu ka te he thalak te hi chuwang chuan en kan kal lenga hue saturation te kan kalanga a eng lu tuk a eng yellow bik te ka khoi du ta chuwang chuan helai master ni lovin yellow ka lu tanga chuan saturation te hi ka pai te la saturation hi ki kan pai ta a mu nom zok ka te ke ma mi ta chuan a dot le chon du ai chon thalak hi enge niang a eng lu tuk ka ti ta chuwang chuan car frame te kan lata a chuan car fa hen tlem kan pot himanga plan hi before le after ne car tel ma le tel no chuan a ton te po hi tlema enge niang
ton dang lam deuh lek gothic deuh lek telo du tai la RGB chu thil ti en le ti thim nan ya ase RG hey red le green le blue a ram pain channel an nei vek ta red a hen kal lok tai la red a hen kan om chuan hei te hi tian kan up chuan a sen don ta kan down chuan a sign enge kami cinematic gothic deuh type rong te kha ron lang don ta klem te kan pe nga tam lu tuk lo chuan blue channel a po blue ka pek chana blue nga ka pai chon a yellow deuh lek don ta lai RGB le CMY in lights in te hi entai la khatiang kan before le after